Unang-una, no? Binabati namin si Ate Marlen na happy birthday, Ate Marlen, no? At pangalawa, sa nagbigay ng ng pa-dinner. Kung sino ka man, maraming salamat. At ako'y naiiyak. Siyempre, di ba? Birang-bira yung may ganyang gininto ang puso. No? Maraming salamat. Ayan. Ito yan, sila Ate Rosary. Yan. Happy birthday! Yan, batiin mo siya. Yan. Yan eh. Happy birthday, Ate Marlen. Yan. Yan. Dadako tayo sa naman. Pupunta natin yung mga iba pa. Yan. Yan. Yan, Queenie. Yes. Happy birthday! Thank you po. Thank you po sa pagkain. Beverly. Busy. Ba yan? Happy birthday po, Tita Marlen. Thank you po. Yes, Mark. Happy birthday, Tita Marilyn. Enjoy your birthday. Yan. God bless. Ay. Yan. Gilipski! Asan tubig mo? What can you say, Kelipski? Say something to Tita Marlen. Happy birthday po. Okay, Kelipski is very shy. Galing, come on. He's so shy. Okay. Bebe! At, yung dalawang bata, yun. Ayan. Ayan. Bebe, tubig mo. Ayan, naghihintay yung pagkain. Ayan. Sarap niyan. Tawag ito, crab. Crab. Ayan, crab. Ayan. Ito, sak. Sarap. Ayan. Ano ne? Yan. Yan, Big busy. boy. Busy si Big Boy. Be careful ba, mainit ha. Yan, busy. Ito kumain. Kain na tayo. Oo nga, halika na. Okay, let's eat, baby. Come here. Oh, gutom. Gutom na ako. Akin na, ikaw naman. Kanino ka ba't may mga ganito? Hindi, wala. Pag gusto nyo lang gumamit. Yan. Si Marlen, happy birthday. Yan. Yan, oh, maraming salamat dito sa pa-dinner, ha. Ayan. Salamat. Ayan. Masarap ito sa bao. Ito sa bao. Ayan. Tuwagin mo na sila para sabay-sabay kumain. Hindi, may pa daw sila. Busy. Tara, kain tayo mo. Oh, ayan, yan. Tayo. Una na Yan, tayo. sige. Let's go, let's eat. Salamat. Sarap na dinner. Yeah. Iyo po kayo. Ayaw nga, teka. Kanina ka. Tama na, boss. Sandali. Ano? Yan, kain mo na kayo. Oops, I did it again. Di ba ba kayo kakain, Beverly? Queenie? Alam naman. What did you say? Ayan, kain muna kami. Okay. Okay, bye-bye. Kain muna kami. Kain Back muna. to studio.
Bye.